Eto, madam, si Fearless Fun. Meron lang siyang, ayan, stain siya dyan, madam. Actually, hindi ko sure kung matatanggal pa yan, ah. Ay, oo, natatanggal. Hindi ako sure, pero okay lang kung pambahay lang, madam. Yes, Fun, medium size. Yes, Fun, color peach. Yes, Fun, medium size. Yes, Fun. Okay, ito pambahay ulit mga madamski. Kasya to ng large size mga madam mo. Hanggang size 32 kakasya pa yan. Cotton pambahay. 30-32. Yes, bahay. Yes, bahay. 30-32. Yes, bahay. Okay, next. Ito 2X. Hanggang 2X, madam, na dress. Ayan, pa-see-through siya sa taas. Stretchable to, ha. Yung see-through. 2X, mga madam, yes, polka. 2X, yes, polka. Yes, polka, 2X. Yes, polka. This one, mga madams, size 24 skirt. Size 24 na skirt. O, pang dalaginding. Yes, dalaginding. Yes, dalaginding. Yes, dalaginding. Size 24. O, sweater ng pambata. 24 months. Sweater yan, madam mo, pambata. Oh, may pabulsa pa siya. Ka-cute. Yes, cute. 24 months. Sweater siya, madam. Oh, yes, cute. 24 months. Gap ang brand. Pang 3 years old. Gap pang 3 years old, madam. Pwede itong 2 to 3. Yes, G. Gap yan, madam. Yes, G. Yes, G. 2 to 3 years old. Kaya na kasya, oh. Brand new yan. Makagamit na yan. Old Navy. Large size si Old Navy. Yes, floral. Ha? Ah, grabe naman. Braso yan, be. Hindi yan hita. Hindi naman kasya. Uy, kasya yan. Oh, bastahan tayo. Magkano? Sige. Oh, basta makikita ko, ha? Oh, hindi. Bastahan tayo. Bastahan tayo. 100, ah. Oh, kasya yan. G, si Ma'am Andrea. Andrea. Kasya yan. Ayan, BG. Large size, yes. Floral ba sabi ko, mga madam? Old Navy to, ha? Yes, floral, large size.